কে not medium version English medium English medium साहब जी बहुत इंतजार है आप लोग नहीं आए तो मैं आ गया लेकिन क्या सादे और से करे ना ये मार्केट में शॉयतान है तो सतारा ना कि हम का इसको देखो ये बात है साहब जी हमारे पास इसके लिए भी उपाय है आगे तो हमारे हम ना बोला ये है बता करियो हिंदी से आज तो हम लैला मजनू का कहानी दिखाऊंगा ताकरे देखो साहब जी क्या तो नहीं ना लो हमारे क्या लड़कियों को भी बुलाओ भाई सारे कोई की गरम या किसी कोई बना नहीं पापा जा पापा देखो ये ना तुम्हारे ठीक कोई नहीं तुम्हारे कोई भाव मत नहीं बहुत बोलो ऐसे देखो तुम्हें हमारे का इसको कितने है बा नहीं ना ये देखो ठीक है क्या बोल रहे हो একটি আনন্দের সংবাদ অত্র এলাকার সুযোগ্য সন্তান আমাদের প্রাণপ্রিয় ধরাবাড়ি এলাকাবাসীর বিনোদনের জন্য একটি বিশেষ আয়োজন করেছে মেয়েদের মেয়ে জ্যোৎস্না এখন
কাশিমপুরে। হ্যাঁ ভাই সব, আপনি ঠিক কথাটাই শুনছেন। এতদিন ধরে যাদের মন খারাপ হয়েছে বেদের মেয়ে জ্যোৎস্নার গান শুনে শুনে, আজকাল ওই রঙিন পর্দায় দেখবেন বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না। হ্যাঁ, বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না। ভাই সব, আজ বিকাল 3 ঘটিকায় দেওয়ার দিবাড়ির বৈঠক পর্দায় দেখানো হবে সেই কাঙ্ক্ষিত সিনেমা বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না। আমি রহিউদ্দিন উর্ফে কালার ঈশ্বর আপনাদের সালাম জানাইয়া গেলাম। দেখা হবে বিকাল 3টায় গ্রাম বিভাগের বৈঠক থানায়। গানটাকে শুনো না ওই গানটা কোকা কুকি চার আনা পুরা বুড়ি নেই মানা জোয়ান বেটা 2 টাকা ফৌজিদেরকে ঠেকায়। কোকা কুকি চার আনা পুরা বুড়ি নেই মানা জোয়ান বেটা 2 টাকা ফৌজিদেরকে ঠেকায়, ফৌজিদেরকে ঠেকায়।